Hainohai Agartala railway station Fekjanai Manikini Yaktun Klane Romjaka Buri Khoroksa Bini Tharimanka Cox ni Ti Shai Rang Morok ni Shidi Karan Agartala railway station corridor Snamui Fatar Hastio Fekjanai Manikini Rok Yaktun Klaijak Mahike Tripura Hasni Fekjanai Manikini Rok Bahino Fatar Hasti Rogo Yaktun Klaijago Fekjanai Manikini ni Yaktun Klaimung Bania Klaimung Rok Kashuna Onkori Kotor Chasamung Manka Taisha JRP Thanani Police Laitangjak Chashalo Horo routine checkup Klaimung ni Jorabo Agartala railway station JRP Thanani Police de RPF Police Rock Buri Khoroksano Nugui Khamitik Jaka Ulo A Buri no Gerebui Buri ni bag bishingo rutukmung Klaimanka 4 kilo 180 gram Shidi Karan Ulo Buri ni Mugui NDPS Kerong ni Bishingti Mamla Yachagai Nahaka JRP Thanani Police Buri ni Logio Tongo Chiraibusa Khoroksa Romjagnai Buri ni Mung Kajol Kumari Umar Bishi Thamchisha Binikami Bihar Patna Hankor Kadamkun Thanan Bishing Khobjak Purbo Luhanipur Amchio Beg Bishingo Marmani Shidikaran Dogni Hatirang Mari Cox ni Chi Shai Rang Anguimano Agartala railway station JRP Thanani Police ni Tang Fang Koktuma Thunai Dogni Bustango Shidikaran Yaktun Khlainai Buri Romjakmani Shaka Boshaka Romjagnai Kajol Kumari ni Mungui NDPS Keroni Bishingti JRP Thanani Police ro Kasham Mamla Yachagai Nahaka आज हमारे जीआरपीएस थानार सब इंस्पेक्टर पंकज विश्वास एवं अन्यान्य स्टाफ एवं हमारे पार्श्ववर्ती आरपीएफ थाना स्टाफरा मिले आगरतला रेल स्टेशने प्लेटफर्मे रूटीन चेकआपे बेरो एवं ओई चेकआपे एकजन महिला जार नाम काजल कुमारी और बाड़ी बिहारेर पाटना डिस्ट्रिक्टे ओके एक हैंड बैग सहकारे आटक करा हय এবং তার ওই ব্যাগ থেকে আমরা সর্বমোট 4 কেজি 180 গ্রাম অবৈধ গাঁজা উদ্ধার করি যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় 60 থেকে 70 হাজার টাকা হবে তারপর আমরা তাকে ডিটেইন করি এবং তার বিরুদ্ধে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা নথিভুক্ত করি JRP Thanani Police Tangfang Boshaka Romjagnai Kajol Kumari bo Tripura Hastini Shidikaran Rokno Payi Fatar Hastio Talangna Hanai Faimani Fiaba Shidikaran Yaktun Khlaina Fayi Agartala railway station Romjaka Kajol Kumari Police remand shane Koktichalo Dorba Nogoti Shajaknai Shaka JRP Thanani Police Tangfang